sa panahon ng latest news. Diya sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may adlong Huwebes. Maayong adlang Huwebes usab, Sir Ariel, og sa ito ang mga sukintig paminaw. Matong latest with update para karong adlaw o sa musunod nga 24 oras. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone may padayong nakaapekto diha sa Southern Luzon, inman diri sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang amihan may nakaapekto diha sa tumong bahin diha sa Northern Luzon. Og karong sa buntag natay gibantayan karon nga usa ka low pressure area o LPA na ani gawas og layo nga bahin, silangan nga bahin ni sa may northeastern Mindanao. Sa itong latest na data ni Mutang ni sa may 1,525 kilometers silangan nga bahin ni sa northeastern Mindanao area. Ug sa ato ang forecast in the next 24 hours is ubos ang tsansa niini nga mamahimong bagyo. Ug as the day progress o sa musunod na mga adlaw posible ning mamahimong bagyo. Samtang napanigawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Ug sa natay duha ka possible scenarios, posible ning makasud sa ato ang PAR. Pinakasayo is sa Domingo o ato ang range ani is as karong Domingo ngadto na sa adlawng Lunes makasud sa ato ang Philippine Area of Responsibility. O possible iyahang movement natay isa ka senaryo na napakita nga iyahang movement is paingon diha sa may Northern Luzon og nausay senaryo nga diri paingon diha sa may Eastern Samar area. So atong kilayo pa ni napani sa Dagat Pasipiko, taas pa ang posibilidad, taas pa tong uncertainty o posible pang mautro kuning atong naisgutan ng mga scenarios mong padayon natang mag-monitor sa to ang mga updates may tungod ani sa naisgutan nga weather system nga posibleng mamahimong usa ka bagyo ug makaapekto sa ato ang nasud sa musud na mga adlaw. Ug base usab sa ato ang extended weather forecast is wala pa ni epekto ning maong weather disturbance sud sa 5 ka adlaw. Maong sud sa 24 oras hangtod na sa weekend ang fair weather ato mas nati sa pag-obserbar sa kalag-kalag o kaning sa weekend na to. Apan karong adlaw tungod aning ITCZ ang tibuok Kabisayan lakip na ang probinsya sa Sugbo aduna tay mostly cloudy, medyo mapanganuron tang ato sa madag-umon nga makamadug-umon na ang kalangitan ug nagpabiling ta sa ton tsansa ni mga katag-katag na mga pagulan inubanan sa mga pagpanugdug ug kilat posible makasanati tag mga pagulan sa ubang bahin diri sa Central Visayas sa buntag pa lang ato na sa napuntay tsansa sa mga udto ato na sa gabii. Continuous monitoring sabta sa ato ang gi-issue ng mga thunderstorm advisories ingon man mga heavy rainfall warnings or mga rainfall advisories. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan ang tibuok Kabisayan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa amihan ng kasadpan ngadto na sa habagatang kasadpan ug atong kadagatan magpabili ning malinawon ngadto sa kasarangan ng mga pagbulod luwas sa pagbiyahe sa ato ang kadagatan. Sa Cebu atong dagat muhunas ni sa alas 11:29 sa buntag ginigimabon nga 0.3 meters mutaob sa alas 3:33 ugma sa buntag na gilawmon nga 1.3 meters. Atong temperatura 26 to 31 degrees Celsius. Atong nga adlaw isubang sa alas 5:35 sa buntag ug mosalup ni sa alas 5:21 sa hapon. Ug manong latest kini diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph. May buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Huwebes pizza 30 bulan sa Oktubre tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.